السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر. امید ہے یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ کو اچھی لگتی ہوگی. یہ آپ کا اپنا چینل، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا. آج کے کردار میں ہے تقی الدین شارجہ علی بن سفیان جرح. شارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی. اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی اس سے اس کے دو مقصد تھے. ایک یہ کہ بھائی کی خدمت اور دیکھ بھال کرے گی، اور دوسرا یہ کہ موقع ملا تو اسے اغوا کرائے گی. تو چاروں آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قاہرہ میں ہی رہے تھے. وہ شارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن جرح نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی. جرح نے اسے یقین دلایا کہ اس کے بھائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی. اس کے علاوہ جرح نے اسے ایسی باتیں بتائی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. جرح نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی تھی اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا دیا تھا. اس نے جرح کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی. ایک روز وہ جرح کے گھر جا رہی تھی تو اسے ان چاروں میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا. اس نے شارجہ سے کہا کہ زخمی کے اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے. شارجہ نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہی رہے گا. اس آدمی نے شارجہ سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یہاں نہیں رہے گا. شارجہ کو توقع نہیں تھی کہ یہ چاروں اتنی دلیری سے اس کے بھائی کو اغوا کر لیں گے. اس نے انہیں فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی. اس آدمی نے اسے کہا، ہم تمہاری ہر ایک حرکت دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے جرح کو پھانس دیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو. شارجہ نے اسے دھتکار دیا. اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے جرح کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے زخمی بھائی کے اغوا کا خطرہ ہے. اسی رات شارجہ اور جرح ان چاروں کے چنگل میں آ گئے. انہیں جب گھوڑے پر سوار کرانے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا. اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا. وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن جرح کو ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس نے انہیں کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے. اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال لیا. راستے میں شارجہ کو بتایا گیا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے. وہاں صرف دو آدمی گئے تھے. ایک نے سنتری سے کہیں کا راستہ پوچھنے کا بہانے اسے باتوں میں لگا لیا. دوسرے نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی اور دونوں اسے اٹھا کر اندر لے گئے. زخمی انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا. اس کے بستر پر سنتری کو لٹا دیا گیا اور اس کے دل پر خنجر کے دو گہرے وار کر کے اسے ختم کر دیا گیا. پھر اس پر کمبل ڈال دیا گیا. دونوں نے زخمی قیدی کو اٹھایا اور نکل گئے. انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شارجہ جرح کے گھر میں ہے. انہیں ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گی اور اغوا ناکام بنا دے گی، لیکن اسے بھی وہاں سے غائب کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے پاس بھی ایک راز تھا. وہ دو آدمی گھات میں بیٹھے تھے. جو ہی جرح اور شارجہ تنگ اور تاریک گلی میں آئے انہیں جکڑ لیا گیا اور اغوا کامیاب ہو گیا. علی بن سفیان جیسا گھاگ سراغ رسا کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے جرح اور شارجہ کے بیانوں پر فوری اعتبار نہ کیا. یہ بھی سازش کی ایک کڑی ہو سکتی تھی. اس نے دونوں کو الگ کر دیا اور ان سے اپنے انداز سے پوچھ گچھ کی. جرح دانشمند آدمی تھا. اس نے علی بن سفیان کو قائل کر دیا کہ اس نے جو بیان دیا ہے وہ لفظ با لفظ درست ہے. اس نے کہا کہ ایک تو جذباتی پہلو تھا. اس لڑکی کی شکل صورت اس کی مری ہوئی بہن سے ملتی جلتی تھی، اس لیے وہ اسے اچھی لگی اور وہ اسے اپنے گھر بھی لے جاتا رہا اور زخمی کے مکان میں بھی اس کے ساتھ زیادہ وقت بیٹھا رہتا تھا. جرح نے بتایا کہ اس کے سلوک سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے کچھ شکوک کو اس کے سامنے رکھ دیے. یہ اس لڑکی کا دوسرا پہلو تھا جس پر جرح نے زیادہ توجہ دی. لڑکی مسلمان تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس پر بڑے ہی خطرناک اثرات جو باہر سے آئے تھے کام کر رہے تھے. جرح نے اس کے ذہن سے یہ اثرات صاف کر دیے. لڑکی چونکہ پسماندہ ذہن کی تھی، صحرا کے دور دراز گوشے کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں جو کچھ ڈالا گیا وہ اس کو سیاہ سمجھتی تھی. اس کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ اس علاقے میں اسلام کی منافی اثرات اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف تخریب کاری زور و شور سے اور بلا روک ٹوک جاری ہے. شارجہ سے علی بن سفیان نے کوئی بیان نہیں لیا. اس پر سوال کرتا رہا اور اس کے جواب سے ایک بیان مرتب ہو گیا.
उसने फिरौन के इस खंडर के मुतालिक वही इंकशाफ किया जो बयान किया जा चुका है, वो भी इस खंडर के इस पुरस्कार आदमी के मुतक़द थी जिसके मुतालिक कहा जाता था कि गुनहगारों को नजर नहीं आता और उसको सिर्फ आवाज सुनाई देती है। शाहजहां ने बताया कि उसका भाई फौज में था और वो घर में अकेली रहती थी। उसे गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि वो उस खंडर में चली जाए क्योंकि वो मुक़द्दस इंसान खूबसूरत कुंवारियों को बहुत पसंद करता है। शाहजहां पर अली बिन सुफियान की माहिराना जरा से लड़की के सीने से राज भी निकल आया कि उसके गांव के 3 कुंवारी लड़कियां उस खंडर चली गई थी, फिर वापस नहीं आई। एक बार उसका भाई गांव आया था। शाहजहां ने उससे पूछा कि वो खंडर में चली जाए। भाई ने उसे मना कर दिया था। शाहजहां अच्छी तरह बयान तो न कर सकी, लेकिन ये पता चल गया कि मिस्र के जुनूब मगरबी इलाके में क्या हो रहा है। जदा के मुतालिक लड़की ने बताया कि उसे अगर गांव में ले जाते और कैद में डाल देते तो वहां से भी वो उसे अपनी जान की बाजी लगाकर आजाद करा देती। उसका जब भाई मर गया तो उसने गांव तक जाने का इरादा तर्क कर दिया और तहैया कर लिया कि वो जर्रा को यहीं से आजाद कराएगी। इन चारों मुजरिमों को वो अपना हमदर्द समझा करती थी, लेकिन जर्रा ने उसे बताया था कि अल्लाह के बहुत बड़े मुजरिम हैं। उनके मुतालिक उसे यह भी पता चल गया था कि उन्हें उसके भाई के साथ कोई हमदर्दी नहीं बल्कि उस राज से दिलचस्पी थी जो उसके पास था, इसीलिए उन्होंने उसे मार दिया। अली बिन सुफियान ने उससे पूछा कि वो अब क्या करना चाहती है और अपने मुतालिक उसने क्या सोचा है। उसने जवाब दिया कि वो सारी उम्र जर्राह के कदमों में गुजार देगी और अगर जर्राह उसे आग में कूद जाने को कहेगा तो वो कूद जाएगी। उसने उस पर रजामंदी का इजहार किया कि वो खंडर तक जाने वालों की रहनुमाई करेगी और अपने इलाके के हर उस फर्द को पकड़वाएगी जो मिस्र की हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा है। अली बिन सुफियान के मशवरे पर फौज और इंतजामिया के आला अहकाम का इजलास बुलाया गया और सूरत हाल तकीउद्दीन के सामने रखी गई। सबका यह ख्याल था कि तकीउद्दीन मिस्र में नया नया आया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी उसके सर पर पहली बार पड़ी है, इसलिए वो मोहतात फैसले करेगा और शायद कोई खतरा मोल न लेना चाहे। इजलास में बेशतर अहकाम ने इस पर इत्तेफाक किया कि चूंकि इतने वसी इलाके की इतनी ज्यादा आबादी गुमराह कर दी गई है, इसलिए इस आबादी के खिलाफ फौजी कार्रवाई न की जाए। मसला यह था कि खंडरात के अंदर के जो हालात मालूम हुए थे उनसे जाहिर होता था कि वहां से एक नया अकीदा निकला है जिसे लोग ने कबूल कर लिया है, लिहाजा ये लोग अपने मुअब्बद और अकीदे पर फौजी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हल ये पेश किया गया कि इस इलाके में अपने मुअल्लिम, आलिम और दानशोर भेजे जाएं जो लोगों को राह रास्त पर लाएं, उनके जज्बात को मजरूह न किया जाए। इजलास में एक मशवरा यह भी पेश किया गया कि सुल्तान अय्यूबी को सूरत हाल से आगाह किया जाए और उनसे हुक्म लेकर कार्रवाई की जाए। इसका मतलब यह है कि आप इंसानों से डरते हैं, तकीउद्दीन ने कहा, और आपके दिल में खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर नहीं, जिनके सच्चे मजहब की वहां तौहीन हो रही है। अमीर मिस्र और सालार आला को खबर तक नहीं होने दी जाएगी कि मिस्र में क्या हो रहा है। क्या आप इससे बेखबर हैं कि वो मैदान जंग में कितने ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में सीना सपर है? क्या आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह तासुर देना चाहते हैं कि हम सब 2-4 हजार गुनाहगारों और दुश्मनाने दीन से डरते हैं? मैं बराह रास्त कार्रवाई का और बड़ी ही सख्त कार्रवाई का कायल हूं। गुस्ताखी माफ अमीर मोहतरम, एक नायब सालार ने कहा। सलेबी हम पर यह इल्जाम आयद करते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैलाया गया है। हम इस इल्जाम की तर्दीद अमली तौर पर करना चाहते हैं। हम प्यार और खुलूस का पैगाम लेकर जाएंगे तो फिर अपनी कमर के साथ तलवार क्यों लटकाए फिरते हो? तकीउद्दीन ने तंजिया लहजे में कहा। फौज पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो? क्या इससे ये बेहतर नहीं कि हम फौज को छुट्टी दे दें और हथियार दरिया नील में फेंक कर मुबल्लिगों का एक गिरोह बना ले और दरवेशों की तरह गांव गांव करिया करिया धक्के खाते फिरे? तकीउद्दीन ने जज्बाती लहजे में कहा, अगर रसूल खुदा के पैगाम के खिलाफ सलेब की तलवार निकलेगी तो इस्लाम की शमशीर नियाम में नहीं पड़ी रहेगी, और जब शमशीर इस्लाम नियाम से निकलेगी तो हर उस सर को तन से जुदा करेगी जो कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चमकने से और झुकने से इनकार करता है। वो हर उस जुबान को काटेगी जो कलमा हक को झुटलाती है।
सलेबी अगर ये इल्जाम आयद करते हैं कि अब इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया है तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। सल्तनत इस्लामिया क्यों सिकुड़ती चली आ रही है, खुद मुसलमान क्यों इस्लाम के दुश्मन हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सलेबियों ने औरत और शराब से, जरो जवाहरात और होश इक़्तिदार से इस्लाम की तलवार को जंग आलूद कर दिया है। वो हम पर जंग पसंदी और तशद्दुद का इल्जाम आयद करके हमारे अस्करी रिवायत को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते। उनकी बड़ी से बड़ी लश्कर और पहरे बेड़े नाकाम हो गए हैं। वो हमारे दरमियान तखरीब कारी कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे दीन की जड़ें काट रहे हैं, और आप कहते हैं कि उनके खिलाफ तलवार ना उठाओ। गौर से सुनो मेरे दोस्तों, सलेबी और आपके दूसरे दुश्मन आपको मोहब्बत का झांसा देकर आपके हाथ से तलवार लेना चाहते हैं। वो आपकी पीठ पर वार करना चाहते हैं। उनका यह असूल महज एक फरेब है कि कोई तुम्हारा एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसे ये मालूम नहीं कि कुर्क में वो मुसलमान आबादी का क्या हशर कर रहे हैं? क्या आपने शुबक फतेह करके वहां मुसलमानों का बेगार कैंप नहीं देखा था? वहां मुसलमान औरतों की जो उन्होंने असमत दरी की वो नहीं सुनी थी? मकबूजा फलस्तीन में मुसलमान खौफ और हर उसके बेआबरू और लड़कियों और मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सलेबी मुसलमानों के काफिले लूटते और औरतों को अगवा करके ले जाते हैं, और आप कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर तलवार उठाना जुर्म है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उठा लेते हैं और आप कहते हैं कि तलवार उठाना जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो मैं इस जुर्म से शर्मसार नहीं। सलेबियों की तलवार निहत्तों को काट रही है, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, सलेब और भुतों के पुजारी नहीं। तुम्हारी तलवार सिर्फ वहां हाथ से गिर पड़नी चाहिए जहां सामने निहत्ते हों और उन तक खुदा का पैगाम न पहुंचा हो। हमें इस असूल का कायल नहीं होना चाहिए कि लोगों के जज्बात पर हमला न करो। मैंने देखा है ये अरब में छोटे छोटे मुसलमान हुक्मरान और नाअहले उम्रा लोगों को खुश करने के लिए बड़े दिलकश और दिलों को मोह लेने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके गलत जज्बात और एहसासात को और ज्यादा भड़काकर उन्हें खुश रखते हैं, ताकि लोग उन्हें ऐश और हसरत से और गैर इस्लामी तर्ज जिंदगी से रोक न सके। इन अमरा का तरीका यही है कि उन्होंने खुशामदियों का एक गिरोह पैदा कर लिया है जो उनका हर आवाज पर लब्बैक कहता और घूम फिर कर साबित करता रहता है कि उनके अमीर ने जो बात कही वो खुदा की आवाज है। उसका नतीजा ये है कि अल्लाह के बंदे बदकार और अय्याश इंसानों के गुलाम